بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم نديرو التيدي ان شاء الله ديال الكتروستاتيك بالنسبه للفاكولتي دي سيونس نهار مهراز فاس الكتريسيتي 1 بالنسبه لاس ام ا اي اس ام اي. وهاد لي كيسيون راه كاينين بزاف ديال فاكولتي، يعني هاد لي سيري بحال الشكل ديال لي فاكولتي وحدين اخرين مثلا مراكش كلشي يعني تقريبا كيديروا نفس لي سيري، نفس لي ميثود، نفس كلشي. دونك بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 1، donc on considère un cylindre de rayon R d'axe Z' au Z et de hauteur infinie. Il porte une densité surfacique de charge sigma uniforme positive. يعني كاين واحد السيلندر مشارجي بلا charge surfacique uniforme et positive. On place sur l'axe du cylindre un fil illimité de densité linéaire uniforme positive. يعني في اللاكس ديال هذاك السيلندر اللي خديناه مشارجي سيرفاسيك كنديرو في الوسط ديالو واحد الفيل انفيني دو شارج لامدا بوزيتيف اي يونيفورم. ان بوين ناخدو واحد البوين ام دو ليسباس اي représenté par la distance OM اللي تساوي لنا R. فيها غادي نحسبو لو champ électrostatique E. Question numéro 1, choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons de ce choix. Question 2, calculer le champ électrostatique pour R inférieur à grand R en utilisant le théorème de Gauss. Question 3, calculer le champ électrostatique pour R supérieur à grand R en utilisant uniquement l'équation de Poisson en donc d'un moins de divergence de E شحال كتساوي لنا. Question 4, quelle est la valeur de champ pour R est égal à grand R et tracer la courbe. Question 5, déduire le potentiel électrostatique pour R inférieur à grand R et R supérieur à grand R بحيث كيسبوزي que أن V de R est égal à grand R est égal à V0. Donc على بركة الله نبداو بالكيسيون نيميرو 1. Donc عندنا ان سيلندر، هذا هو السيلندر اللي عطينا داكس زد بخيم او زد. هاد السيلندر هذا مشارجي سيرفاسيك. كناخدو في اللاكس ديال السيلندر كاين واحد فيل مشارجي بلوندا لينيك. كناخدو واحد البوان ام، كناخدوها فين ما بغينا، مثلا بوان هنا، هادي هي البوان ام، عندها او ار او زد اي او تيتا. كناخدو بالنسبه لي كوردوني سيلندريك. ابخي شنو غنديرو؟ لو شوا دو سيرفاس دو غوس. كيسيون 1 هي شوا دو سيرفاس دو غوس، يعني par raison de symétrie dans l'axe. L'axe Z' au Z est un axe de symétrie. Z' au Z est un axe de symétrie. Bien. Le champ E est porté par OM, donc le champ est radial. Donc E de M غتولي لنا كتساوي لنا E de M suivant OR. هذه هي كيقصد بها لو champ est radial. المهم شنا سيميتري. دابا لانفاريونس كاين انفاريونس par rotation hauteur par OZ. يعني غتولي لنا E de R θ Z كتساوي لنا E de R Z، يعني كيدور على θ. et invariance par translation selon OZ.
سولون او زد يعني كيتغير مع او زد باغ ترانسلاسيون بالازاحه. دونك او دو ار تيتا زد كتساوي لنا او دو ار تيتا. هادي نسميوها ان هادي دو. من ان اي دو شنو غنلقاو؟ ان او دو ام اللي هي او دو ار تيتا زد كتساوي لنا او دو ار. اي لقينا لو شون اغادية سويفون او ار، دونك يمكننا نديرو سويفون او ار. دونك هذا هو لو شون او غتولي لنا او دو ار او دو ام كتساوي لنا او دو ار سويفون او ار. لو شوا دو سيرفاس دو غوس غنشوازيو اون شوازي. بالنسبة ملي يكون عطيك سفير ولا عطيك سيلندر غتقول له غتشوازي له سيرفاس دو غوس هي واحد السيلندر في هاد الحالة. بالنسبة للسفير غتاخد واحد السفير. اون شوازي كوم surface de Gauss un cylindre de rayon petit r et de hauteur h. Et de hauteur h passant par M passant par le point M conforme les deux surfaces du cylindre. Surface de la base 1 et la base 2. دونك هذا لي كيسيون 1. هذا خصكم تحفظوه بهاد الطريقة باش في ليكزام الا تحط هاد السؤال كتجاوب عليه نيشان ما كيتغيرش. دونك كيسيون نيميرو 2 هو calcule le champ E pour R inférieur à grand R. دونك غناخدو هاد السيلندر ديالنا اللي خدينا في الاول دير بريم او زد. هذا مشارجي قلنا بسيرفاس يعني غير هنا فهاد لا سيرفاس مشارجي بسيغما. عندنا في السونتر ديالو عندنا واحد في لاكس ديال السيلندر عندنا واحد الفيل مشارجي بلوندا. هو قال لك غتحسب لنا لو شون بوغ ار انفيريور ا كونط ار يعني ناخدو واحد البوان مثلا هنايا اللي هي هذا هو السيرفاس دو غوس ديالو. هنايا هاد البوان ام اللي خدينا دابا عندها لو غايون كتبعد على هذا بار او كتبعد بار. دونك غادي يمكننا نحسبو لو شون باغ ابليكاسيون دو تيوريم دو غوس. عندنا التيوريم دو غوس شنو تيقول؟ لو فلي كتساوي لنا لانتيغرال بالنسبه سيرفاس دو غوس او سكالير دي ديال اس كتساوي لنا لا سوم لي شارج انتيريور سور ايبسيلون زيرو. غا بالنسبه هاد او فوت دي ديال اس شحال كاينه من سيرفاس؟ كاينين ثلاثه د لي سيرفاس. كاين سيرفاس 1 هادي سيرفاس دو باز اس 1 هادي سيرفاس لاتيرال اس لاتيرال وهادي سيرفاس باز 2 هادي سيرفاس 2. بيان دونك هاد لانتيغرال دو فوا او دي ديال اس غتولي لنا فيها 3 يعني هادي كتكافئ لنا هكا لانتيغرال او دي ديال اس 1 بليس لانتيغرال او دي ديال اس 2 بالنسبه للباز 2 بليس لانتيغرال او سكالير دي اس لاتيرال كتساوي لنا لا سوم لي شارج انتيريور سور ايبسيلون زيرو. شنو عندنا؟ عندنا لو شون قلنا كيفاش داير لو شون غاديال دونك سويفون او ار وهذه هي او ار وهذه او زد او تيتا بيربونديكولير عليهم بجوج. دونك لو شون هو هذا لو شون غادي مع هذا هو لو شون او دو ار. مي غادي نديرو البرودوي سكالير ديال لو شون او مع سيرفاس 1 يجي بيربونديكولير يعني هذه او بيربونديكولير على دي ديال اس 1. الا بغينا نحسبو
البرودوي سكالير ديالهم يعطينا زيرو. علاش؟ لان او سكالير دي ديال اس ان كتساوي لنا الموديل دو او في دي ديال اس ان في الكوسينيس ديال الزاويه اللي بينات او و دي ديال اس ان اللي هي بي سور 2، والكوسينيس بي سور 2 سي زيرو، دونك هادي زيرو. دونك هاد او سكالير دي ديال اس ان كتساوي لنا زيرو، اي او دي ديال اس 2 عاوتاني لا ميم شوز حتى هي كتساوي لنا زيرو بحالها. كتبقى لنا او سكالير دي ديال اس لاتيرال، هذه هي او سكالير دي ديال اس لاتيرال. دونك لو فلو غتساوي لنا هي او l'intégrale E دي ديال اس لاتيرال كتساوي لنا لا سوم لي شارج انتيريور سور إبسيلون زيرو. دونك هادي او دي ديال اس لاتيرال هي او فوا اس لاتيرال كتساوي لنا لا سوم لي شارج انتيريور سور إبسيلون زيرو. ابخي عندنا السيرفاس لاتيرال ديال السيلندر شحال تتساوي لنا؟ او سكالير فوا سيرفاس لاتيرال. السيرفاس لاتيرال ديال السيلندر هي 2 بي ار اش. هادو اللي ما كنتوش فاهمينهم مزيان راه كاين في الفيديو ديال رابي الماتيماتيك راني درتو. كتساوي لنا يعني او فوا 2 بي ار اش كتساوي لنا لا سوم لي شارج انتيريور سور إبسيلون زيرو. ابخي شنو غادي نديرو؟ غنحسبو لا سوم لي شارج انتيريور. لا سوم لي شارج انتيريور شحال تيساوي لنا؟ يعني هنايا شنو عندنا؟ حنا خدينا هاد السيلندر الاحمر هو اللي كنخدمو عليه، هذا هو السيرفاس دوغوس. يعني اللي قل من اللي من تحت اللي يعني الانتيريور ديالو شنو هما لي شارج اللي كاينين؟ كاين لي شارج يلاه هاد لوندا هادي، ما كاينش لي شارج هنا، كاين غير لي شارج في لوندا. يعني هي لا سوم دي شارج انتيريور هي واحد كي كتساوي لنا شحال؟ لانتيغرال ديال اش؟ لانتيغرال د لوندا دي ديال ال. دونك كتساوي لنا هي لاندا فوا لانتيغرال منين من زيرو ل اش قلنا لو طو هو اش لاندا فوا اش. دونك كي كتساوي لنا لاندا فوا اش هي لا سوم لي كي انتيريور. دونك نرجعو ليها ونحسبوها. دونك غتولي لنا او فوا 2 بي ار اش كتساوي لنا لاندا فوا اش سور إبسيلون زيرو. اش سامبليفي بار اش، دونك لو شون او دو ار غيولي لنا هو لاندا سور 2 بي إبسيلون زيرو ار سويفون او ار. صافي هذا هو لو شون بوغ ار inférieur à grand R. الآن ندوزو الكيسيون ابخي. كيسيون 3 هو اللي قال لك كالكولي لو شون électrostatique pour R supérieur à grand R par application de l'équation de Poisson. Question 2, le champ E pour R supérieur à grand R. En utilisant l'équation de Poisson, on a l'équation de Poisson. L'équation de Poisson, il y a divergence de E كتساوي لنا ρ sur إبسيلون زيرو. والديفيرجونس دو او اللي هما عاطينها اصلا بالنسبه للسيمتري غاديال سيلندريك هي 1 سور ار دي سور دي دو ار ديال ار فوا او. دونك من هنا غادي تحسب هاد لو شون الكتروستاتيك او. كيفاش غادي نديرو لها؟ حنا غادي نكمل. بالنسبه ديفيرجونس دو او كتساوي لنا غو سور إبسيلون زيرو. شنو عندنا؟ بوغ ار سوبيريور ا غروند ار، يعني السيلندر هو هذا. شنو غادي نجيو؟ عندنا بوغ ار سوبيريور يعني هنا. شنو عندنا حنا في الاول؟ عندنا هذا هنا كاينه مشارجي بلوندا وهذا مشارجي بسيرفاس سيك. شنو عندنا حنا؟ الديفيرجونس، عندنا الديفيرجونس دو او هذه هي ليكواسيون دو بواسو كتساوي لنا غو سور إبسيلون زيرو. عندنا الديفيرجونس دو او كتساوي لنا غو سور إبسيلون زيرو. يعني شنو هنايا؟ واش كاين لا شارج فوليميك كيبان؟ ما كاينش، غو ما كدورش، دونك غو كتساوي لنا زيرو. دونك الديفيرجونس دو او كتساوي لنا زيرو. يعني نرجعو للسيمتري سيلندريك، هي الديفيرجونس دو او كتساوي لنا 1 سور ار فوا دي سور دي ديال ار فوا او كتساوي لنا شحال؟ اللي هي كتساوي لنا غو سور إبسيلون زيرو اللي هي زيرو. دونك يمكننا دابا نكملو هاد اللي غتسامبليفيا مع زيرو، غتولي لنا دي سور دي ار ديال ار فوا او كتساوي لنا زيرو.
دونك يمكننا نديرو R فوا E كتساوي لنا شنو غتكون هتساوي لنا؟ تساوي لنا كونستانت. دونك E كتساوي لنا كونستانت سور R. دابا يمكننا نكالكوليو، يعني لقينا E كتساوي لنا كونستانت سور R، خصنا نكملو نحسبو لي كونستانت. كالكول لو كونستانت. باش نكالكوليو لو كونستانت شنو خصنا نديرو؟ نديرو ديسكونتينيتي دو شون، ديسكونتينيتي دو شون E، يعني E de R E de R est égal R plus moins E de R est égal R moins كتساوي لنا سيغما sur إبسيلون زيرو. بالنسبة ل E de R est égal R plus هي constante sur petit r، هي هادي، يعني R supérieur à grand R moins E de R est égal R moins هي هادي اللي حسبناها قبل، هي هادي. pour R est égal R، هاد R صغيرة كتساوي لنا R كبيرة موان، هي موان لوندا sur 2 pi إبسيلون زيرو grand R كتساوي لنا سيغما sur إبسيلون زيرو. هادي عفوا كتساوي لنا grand R ماشي petit r. دونك كونستانت sur grand R كتساوي لنا سيغما sur إبسيلون زيرو بليس لوندا sur 2 pi إبسيلون زيرو R. دونك امبليك كونستانت كتساوي لنا سيغما فوا R sur إبسيلون زيرو بليس لوندا sur 2 pi إبسيلون زيرو. صافي هادي هي الكونستانت. ونرجعو الغولاسيون ديالنا لي او كتساوي لنا كونستانت سور ار. شنو غادي تكون كتساوي لنا؟ يعني غتولي لنا او دو ار تساوي لنا كونستانت سور بوسيت ار اللي هي كونستانت قلنا شحال تساوي لنا، هي سيغما ار سور إبسيلون زيرو بليس لاندا سور دو بي إبسيلون زيرو، هي سيغما ار sur epsilon 0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 facteur 1 sur r et suivant au r. Donc هذا هو le champ pour r supérieur à grand R par application du théorème, par application de l'équation de Poisson. هذا اللي كاين في هاد لو كيسيون. لي كيسيون 3 شنو قال؟ لا كيسيون 4 قال quelle est la valeur du champ sur la surface du cylindre R est égal grand R. Tracez la courbe représentative de E en fonction de petit r. Donc باش كيقول لك calculer le champ E فواحد النقطة R est égal grand R، يعني E de R est égal grand R. نعاودو غير تما، هي سيغما R sur إبسيلون 0 plus lambda sur 2 pi إبسيلون 0 fois 1 sur grand R. صافي هادشي اللي غادي دير هنا suivant au R. ودير باش تراسي لاخر خصك تحط لي فونكسيون كاملين، يعني او دو ار انفيريور ا غروند ار شنو هي، و او دو ار سوبيريور ا غروند ار شنو كتساوي. بوغ ار سوبيريور ا غروند ار هي سيغما ار sur epsilon 0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 fois 1 sur R. Et pour le champ E, pour R inférieur à grand R, شحال خرجناها؟ une question 4 qui dit quelle est la valeur du champ sur la surface du cylindre R est égal à grand R et tracer la courbe représentative de E en fonction de petit r. يعني كيقول لك يعني le champ électrostatique pour E يعني pour R est égal à grand R. شنو كتساوي لنا؟ هي la somme des charges يعني pour R supérieur à pour R est égal à R plus
plus E de R est égal à R moins sur 2. يعني هي 1 sur 2 mi facteur E de R est égal à R plus E de R est égal à R moins. Donc E de R est égal à grand R est égal à 1 demi facteur بالنسبة ل R est égal à R plus شحال لقيناها هي sigma R sur epsilon 0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 facteur 1 sur petit r donc 1 sur grand R plus E de R est égal à R moins 6 lambda sur 2 pi epsilon 0 et grand R. Donc E de R est égal à grand R كتساوي لنا 1 demi facteur sigma هاد R غندخلوه هنا R sur R غتولي لنا sigma sur epsilon 0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R plus lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R. Donc E de R est égal à grand R كتساوي لنا غتكون sigma sur 2 epsilon 0 lambda plus lambda sur 2 pi epsilon 0 R plus lambda sur 2 pi epsilon 0 R هي جوج مرات lambda sur 2 pi epsilon 0 R sur lambda sur 1 demi غتولي لنا plus lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R. هذا هو لو champ pour R est égal à grand R. Et les vecteurs bien sûr. Donc d'abord trace la courbe, l'allure. L'allure agit يعني le champ E en fonction de petit r. E en fonction de R. عندنا le champ E pour R inférieur à grand R شنو كتساوي لنا E pour R supérieur à grand R شنو تيساوي pour R inférieur à R لقينا هي lambda sur 2 pi epsilon 0 petit r. وبالنسبة ل R supérieur à grand R لقينا هي lambda fois R sur epsilon 0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 le tout facteur à 1 sur R. مزيان. و pour R est égal à grand R لقيناه هو sigma يعني هو هذا sigma sur 2 epsilon 0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 R suivant OR. Donc ناخذ واحد البوان R grand R pour R inférieur à pour R est égal à grand R شنو كتكون كتساوي لنا لو شون فيها شحال تيساوي هو هاد لا هي سيغما sur 2 epsilon 0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R. Et pour R inférieur à grand R يعني pour R inférieur à grand R شنو كتكون كتساوي لنا هي lambda sur 2 pi epsilon 0 R مي غتكون petit r كتساوي ل grand R غتكون هي lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R. يعني هنا هي lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R. يعني من موال لانفيني حتى من الزيرو حتى الجراند ار شنو غتكون كتساوي لنا الا عطينا بوسيت ار زيرو شحال عطينا لا عطينا لانفيني يعني هادشي هكا تهبط نيشان حتى لهنا ابخي ملي غادي تولي تبدا من ار ايكال جراند ار يعني من هنا غادي تبدا عاوتاني الا عطيناها ار عطيناها لانفيني شنو غادي تعطينا زيرو تهبط حتى لهنا. هذا هو التخاصاج ديال لالور ديال لو شون. من بعد calculer le potentiel électrostatique. Question 5. Déduire le potentiel. Potentiel V. Pour R inférieur à grand R et R supérieur à grand R, on supposera que R pour R est égal à grand R, V كتساوي لنا V de R est égal à grand R كتساوي لنا V0. Donc عندنا لو بوتونسيال عندنا العلاقة العادية هي لو شون E كتساوي لنا موان غراديون de V. عندنا لو شون إيراديال
يعني E دو R كتساوي لنا موان دي دو في سيغ دي دو R سويفون أو R. دونك دي دو في كتساوي لنا هي موان E فوا دي دو R. pour R inférieur à grand R شنو عندنا E دو R لقيناها هي لوندا sur 2 pi epsilon 0 بلس R. دونك دي دو في كتساوي لنا هي موان لوندا sur 2 pi epsilon 0 R فوا دي R. دونك في كتساوي لنا موان لوندا sur 2 pi epsilon 0 l'intégrale d de R sur R. دونك في دو R غتكون هي موان لوندا sur 2 pi epsilon 0 ln دو R plus une constante. calcul يعني باش كالكوليو الكونستانت calcul C1 constante 1. الكونستانت 1 on a pour R est égal à grand R عندنا V de R est égal à grand R est égal à V0. دونك نعوضوها تما V de R est égal à grand R كتساوي لنا موان لامدا sur 2 pi epsilon 0 ln de grand R plus constante 1. شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا V0. دونك constante 1 كتساوي لنا هي V0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de grand R. دونك après V de R شنو غتساوي لنا؟ هي موان lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de R plus C1 اللي هي lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de grand R plus V0. هادي هي لو بوتونسيال بوغ R inférieur à grand R. بغيتي تكمل غدير هي لامدا سيغ دو بي إبسيلون زيرو إلين دو كرونت إر سيغ بوزيت إر بليس في زيرو. يعني هادي يعني في دو إر غتكون هي لامدا سيغ دو بي إبسيلون زيرو إلين دو كرونت إر سيغ بوزيت إر بليس في زيرو. يعني هادي غير بعد بوغ كالكول بوغ R supérieur à grand R. عندنا لو شون او دو ار شنو كتساوي لنا؟ هي لامدا سيغ دو بي إبسيلون زيرو بليس سيغما ار سيغ إبسيلون زيرو فوا ان سي غروند سيغ بوسيت ار. دونك لو شون في دو ار شنو غتساوي لنا؟ هي موان يعني موان لامدا يعني نيشان نحسبوها باش ما نضيعوش الوقت. دي دو في كتساوي لنا هي موان لامدا سيغ دو بي إبسيلون زيرو أولا نحسبوها نيشان باش دي دو في كتساوي لنا موان او دو ار فوا دي دو ار. دونك دي دو في كتساوي لنا موان او دو ار هي موان دو بي إبسيلون زيرو بليس سيغما ار سور إبسيلون زيرو فوا دي دو ار سور ار. دونك في دو ار غتكون هي موان لامدا سور دو بي إبسيلون زيرو بليس سيغما ار سور إبسيلون زيرو فوا لانتيغرال دي دو ار سور ار. دونك في دو ار غتكون هي موان لامدا سور دو بي إبسيلون زيرو بليس سيغما ار سور إبسيلون زيرو فوا ln de R plus constante 2. calcul de constante 2. constante 2 شنو غتكون كتساوي لنا؟ يعني pour R est égal grand R عندنا V de R est égal grand R est égal V0. نعوضوها كذلك يعني V de R est égal grand R est égal moins lambda sur 2 pi epsilon 0 plus sigma R sur epsilon 0 ln de grand R plus C2 est égal à V0. Donc C2 est égal à V0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 plus sigma R sur epsilon 0 ln de grand R. Donc V de R غتخرج لنا هي V0 plus lambda sur 2 pi epsilon 0 plus sigma R sur epsilon 0 ln de R moins lambda sur 2 pi epsilon 0 plus sigma R sur epsilon 0 ln de petit r. Donc V de R est égal à V0 plus
lambda sur 2 pi epsilon 0 plus sigma r sur epsilon 0 ln de grand R sur petit r. Donc هذا هو البوتنسيال، هذا هو l'exercice 1. اسمحوا لي على الإطالة وشكرا للمتابعة.